با خواهرها یاردم کردگی یاردم کنین، یاردم نکرده یک کپ دوا کنین. کمک درخواست که انشالله برادران خوب و مؤمن مسلمانی داریم که کمک بکنن انشالله. شرایط ببینید، این شرایط برای بیمار نیست، اصلا بیمار در خیلی شرایط نگاه کردن درست نیست، لیکن از سبب پول نبودن مثلا بیمار ما در همین شرایط نگاه داریم. خیلی برادرو وقتی میگن که کمک کنین، التماس کمک کنین، از برای خدا کمک کنین. سلام علیکم برادران، این من هستم با شما دکتر بیروز، همه تحصیلات خانواده. چنانه که شما می‌بینید انا از ساعت 11 بعد 12 کار کرده شده است. ما با همه وقت بیمار توبت می‌کردیم. از بیرون خنک است، 12-13 گراد جوالکی خنک شده است بیرون. دوستان عزیز، التماس ویدیو را نگذارونید. همین بیماری که داریم التماس کمک کنید، بگیریم با توشون روان کنیم. با شما را خیر جون می شود. مثلا هم یک کار خوبی شما میمونه. مثلا یا میریم میبینید در چی شرایط قرار داره، ختم بعد خلاصه میبریم. اینجوری که شما دیده سوده اینجا بیماری ما همین شرایط قرار داره. اصلا ممکن نیست، ممکنه در شرایط نگاه کردن بیمار. خیلی وقتی پول نداری چی میکنی؟ سلام علیکم. بیا. این برادرایی که شما میبینید همه اومدگی هستن که دیداری بیمار، یعنی برادرشون، همکارشون. برادر ما غلطیدگی است از استرویکا، گردن شکستگی است، جراحی کردگی. بعد جراحی کردن مثلا دست و پاچا خلاص شدگی هستن. این بیماری ما دستا کار نمیکنن. نگاه کنید، دستا کار نمیکنن. از اینجا تو کفی دستم تو کار میکنن، خیزانده میتونم ولی پنجاه کار نمیکنن. اینه مثلا بینه خودم برادرم از کدام حالات خراب دارم. اینه کسی که دکتره میفهمه خودش. اینه کاتتر، این مثلا پیشو با دمی جمع میشوه. پوچه ورم کردگی بود، توبت کرده. پوچه کم ترک ورمش گشته انشالله. پوچه کار نمیکنن، پوچه کار نمیکنن باشه، فلج شدگی است. بعد از غلطیدن اپیراسیون کردگی هستن، گردن انا شکستگی است. سلام علیکم. انا برادر ما بینوها در حالت وزنی قرار داره. سلام علیکم مادر عزیز. پیشا بیاد انا گپ زن برادرو. السلام علیکم برادران، اپا خواهرها گپ زن ایزون کسی گپ زن انشالله به حد گپ زن. اپا خواهرها یاردم کردگی یاردم کنین، یاردم نکرده یک کپ دوا کنین. همه استرویک غلطی دیم. انشالله آن نقشیم، انشالله با کمک شما را میگردانیم. بله دوستان عزیز، ما برای بار 400,000 گفتگی هستیم. باید بلیت بگیریم از اینجا و توشون روان کنیم. خودتون میدونید که لیجاشه مقصد ما باید روان کردن نکنیم. 3 جورا میگیرن. احتمال برای کمک 5 روبل، 10 روبل، 100 روبل. کارت خچونای نمر خچونای یک فند فریبش نیست. احتمال کمک کنید. پدرش در نزد من سودگی است. پدرش بیچاره از توشون قرض کردگی است، برای یاردم فرزند آمدگی است ولی پول نیست. شما نگاه کنید در کدام حالت، در کدام شرایط قرار داره. پدر عزیز گپ زن، کمک درخواست که انشالله برادران خوب و مؤمن مسلمانی داریم که کمک بکنن انشالله. پدر بینهایت در حال هیجان است. روز که بار اول در کامera گپ میزنه. سلام علیکم.
برادران خواهران کمک کنید فرزند در این حالا گرفتار دیگه خیلی شرایط ندارم کمک کنید دوستان عزیز پدر به نهایت در حالت هیجان است بار اول است که مقصد در اینجا ویدیو کرده شده است برای فرزندش گپ زدن نمیتونه کسی که مقصد اومدنی است مثل برای یوردم دریونی میسیلова микрорайон чье? Она деревня Орлова, да? Новая улица, дом 5. Новая улица, дом 5. Каси ки мехоҳед ки биёед кӯмак кунед дар канали худтон бигзоред. Зубор 400,000 аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам бародарои азиз кӯмак кунед ба шоҳиди ин бачаҳое ки дар назди ман истоданд як бор нишон кунед бачаҳора дар шоҳиди ҳамин бародаро мақсад ҳамин зубора мо мисол ҷамъ мекунем Маҳмад Иброҳим карта хичонай ана номери телефон 977 781 41 61 977 781 41 61 Сбербанк дар ҳамин номере ба номи Маҳмад Иброҳим илтимос бародаро кӯмак кунед ба шоҳиди ҳамин бародаро мақсад ҳамин зубор мешава бо шоҳиди ҳамин бародаро зубор маҳкам мешава ҳамаи отчётша месупорем шумо фикр накунед ки мо аз ино пул хостагӣ ё ки мақсад мо заставид кардем ягон касе заставид кардаги нест мисол ҳамин бародаро хучун занг мезанад хучун меган хучун ответ метан ман ҳамчун духтур тавбат мекардам мақсад хеле дигар карда фаъолияти кории гурдо вообще суст шуда дӯстон азиз ҳама рӯз анами хеле ба ҳамин бемориҳо гирифтор мешем вале ман аз ҳамин зуборо даст кашидагӣ кунам вале додар дар ҳолати вазнин ки қарор ки дора ман розӣ шудам гуфтам ҳамин зубора ман худам мекунам бигзор агар гап хабар чизе ки боша ман худам ҳамин зуборшона мекунам ягон кас аз ягон кас пул талаб кардагӣ нест касоне ки агар мехтол баъд шумо гап мекунед шумо гап мезанед шумо гап занед занг бизанед хучуна пурсед ягон кас аз ягон кас пул талаб кардагӣ нест дӯстон азиз ана кӯмак кунед илтимос аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш дорам дар ин канали ман ҳам як хел бародарои шерои наре ҳаста ки иншоалло ҳам додара мегави ки худам равон мекунам ҳамеша тансиҳати хонавод бошед кӯшиш кунед ки дар ҳамин ҳолатҳо гирифтор нашед дидед ки бениҳоят рӯзи сахта падар аз тоҷикистон омадаги аст ана бо мошинои раҳкати омадаги аст қарз кардаги аст бечора камғалан худшон бародар худаш нав омадаги буд ғалтидак мақсад мисол аз стройка инака ба ин ҳолат гирифтор шудаги аст оё худо медонад ки мисол оянда мисол вастанавид мешава ё намешава мақсад ман ҳамчун духтур аз дастам чизе ки омада истодааст карда истодам ва дар тоҷикистон духтурони тоҷикистон будагӣ иншоалло ки кӯмаки худро мерасонад шароита бинед ин шароит барои бемор нест аслан беморро дар хели шароит нигоҳ кардан дуруст нест лекин аз сабаби пул набудан масалан беморро мо дар ҳамин шароит нигоҳ дорем хай бародаро вақте мегӯянд ки кӯмак кунед илтимос кӯмак кунед аз барои худо кӯмак кунед не барои як комментарий безем нестанд наметонед кӯмак карда бидро бинавис бугӯ ки ай худо шифош бидиҳад иншоалло ки худо худаш мӯъҷизаофар агар мисол ягон бародари хайрхоҳ пайдо мешавад ки мегӯяд ки ман ҳамира худам полиси 400,000 ман худам мисол пардохт мекунам ин 400,000 вообще камай барои реабилитатсия барои вастанаи ки ҳамин бародар мисол ҳамирам шербача ҳамирам ки хез иншоалло ки бо дасти кӯмакиша ба дигар бародарон мерасонад аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад тансиҳати хонаводаше ман боваре дорам иншоалло ки ҳамин видеора мисол бародарои блогеро распространият мекунанд мисол дар канали худшон мемонанд дастгирӣ мекунанд мо мисол ҳамин зубора чӣ мекунем хотима мебахшем тансиҳати хонавод бошед.